පිරිසමතුමා ඕගරු මන්ත්‍රීතුමා රාසමානික මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා கௌரவ போக்குவரத்துக்குரிய அமைச்சர் அவர்களே ඇමතුමා ගෞරව ගරු මන්ත්‍රීතුමා කරු රාසමානික මන්ත්‍රීතුමා අපේ ඇමතුමා කිව්වේ අවසාන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කියලා ඒ නිසා හරි අපිට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් උදේ ඉඳන් ප්‍රශ්න අහනවා ඔබතුමා අපිට වෙලාව ප්‍රශ්නයක් අහන්න වෙලාවක් දෙන්න තප්පරයක් දෙන්න මම නෙමෙයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න கௌரவ அமைச்சரே கௌரவ பிரதி சபாநாயகர்களே காலையில இருந்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் பேசுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குறீங்க என்னுடைய கேள்விக்கும் ஒரு நிமிடம் வழங்குங்கள் காலையில இருந்து எல்லாருக்கும் வழங்குறீங்க தானே இதனால் தான் இப்படியான எங்க சந்தர்ப்பம் வழங்காதபடியா தான் இன்று வடக்கு கிழக்கிலே பூர்ணமான ஒரு ஹர்த்தால் கூட அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு தயவு செய்து ஒரு நிமிடம் தாருங்கள் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே போக்குவரத்துக்குரிய அமைச்சர் அவர்களே எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பொறுத்தளவிலே மட்டக்களப்பு மாவட்டம் படுவாங்கரை எழுவாங்கரை என்று 2 பிரதேசங்கள் இருக்கின்றது படுவாங்கரையும் எழுவாங்கரையும் இணைக்கிறதுக்காக தற்பொழுது 2 இல்லாட்டி 3 பாலங்கள் தான் மட்டக்களப்பில் இருக்கின்றது ஏனே பாலங்கள் இல்லாத காரணங்களினால் ஆர்டிஏ ஊடாக ஆர்டிடி ஊடாக பாதைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது நீண்ட காலமாக இந்த பாதைகள் ஊடாகத்தான் இந்த படுவாங்கரையும் எழுவாங்கரையும் மக்கள் இணைத்து அந்த மக்கள் பயணிக்கிறார்கள் அண்மையிலே கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஒரு இனத்துவேசி அந்த கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் வந்து ஒரு இனத்துவேசி அவருடைய சிந்தனை எல்லாம் கிழக்கு மாகாணத்தை தான் ஏதோ சிங்கள மக்களுடைய காவலர் என்ற ஒரு சிந்தனையில் இருக்கிறவர் தான் அவர் கிழக்கு மாகாணத்திலே மட்டக்களப்பு மாவட்டம் இந்த 3 பாதைகள் பிரதானமாக மண்டூர் குருமன்வெளியை இணைக்கும் பாதை குருக்கல் மடம் அம்பலாந்துறை இணைக்கும் பாதை தீலிவட்டை படுவாங்கரையுடன் இணைக்கும் பாதை இந்த 3 பாதைகளும் ஆர்டிடி ஊடாக இத்தனை ஆண்டுகளாக வந்து ஒரு இலவச சேவையாகத்தான் இந்த பாதை அமைந்திருந்தது இலவச சேவையாக இந்த பாதை அமைகிறதுக்கான காரணம் 75 வருடங்களாக இலங்கையிலே மாறி மாறி ஆட்சி செய்த ஆட்சியாளர்கள் இந்த மக்களுக்கு தேவையான போக்குவரத்துக்கான இந்த பாலங்களை அமைக்கவில்லை நீங்கள் இன்று பார்த்தீங்களா தெற்கிலே வேண்டாத பாலங்களை எல்லாம் நீங்கள் அமைத்திருக்கிறீர்கள் கிழக்கு மாகாணத்திலே மட்டக்களப்பு மாவட்டம் இந்த 3 பாலங்களை அமைக்கிறது இதுவரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை கொஞ்சம் பொறுங்கள் ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்கும் காலையில இருந்து சந்தர்ப்பம் வழங்க எனக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் தாருங்கள் 50 ரூபாய் கொஞ்சம் பொறுங்கள் විනාඩි දෙකක් දෙන්න උදේ ඉවසන්නනේ ගරු මන්තුමා ඉස්සෙල්ලා සංවේදී ගරු මන්ත්‍රීතුමා පොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්ද වෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා නිශ්ශබ්ද වෙන්න පොඩ්ඩක් ඔබතුමාට කාරණයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සංවේදී ප්‍රශ්න ගණනාවක් නිසා තමයි වැඩිපුර වෙලාවක් එතුමාට ලැබලා දුන්නේ දැන් මේ අමතර ප්‍රශ්නයක් ඒ නිසා හැම එකකටම මෙහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ නිසා මේ සභාව කරන විදියක් තියෙනවා ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ විදියට කරන්නේ ඔබතුමා හයියෙන් කෑ ගැහුවට මම බය වෙන්නේ නැහැ බොහොම ස්තුතියි නෑ මට හොඳට දැනෙනවා මේ සංවේදීකම් මොකක්ද කියලා. හරි ගරු ඇමතුමා කැමැත්තක් තියෙනවා එතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට කෙටියෙන් උත්තරයක් දෙන්න. නෑ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්න ඇමතුමා දැන් ඔබතුමා ප්‍රශ්නේ කිව්වනේ ඇතිනේ දැන්. නෑ තවත් දෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ මට ඔබතුමා කියන එක මට මේකෙන් තේරෙන හොඳට. බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමා උත්තරයක් දෙන්න. හරි කියන්නේ විනාඩියෙන් කියන්නේ නා විනාඩියෙන් කියලා අවසන් කරන්න ගරු මන්තුමා. ගරු කතානායකතුමනි මොකද්ද සංවේදී මොකද්ද සභාවක් පවත්වාගෙන යන්නේ ගෞරව ප්‍රති සභානායකරලේ நீங்கள் තීරණය දෙන මූලාසනයට ගරු කළ යුතු වෙනවා. ඕනේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හරි බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි. ඉවර කළා තියෙනවා. ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුව ගෙනියන්න පාර්ලිමේන්තුවක් විදියට හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ගරු. පාර්ලිමේන්තුවක් ගෙනියන්න ගරු මන්තුමා ඇමතුමාගේ එකගතාවයක් නැහැ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. ඒ නිසා මේ තවත් ඔබතුමාට ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර දෙන්න වෙලාවක් දෙන්න විදියක් නැහැ. ප්‍රශ්නාංක 10 ගරු මිලාන් ජයතිලක මැතිතුමා. අහනවා මන්ත්‍රීතුමා නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඔබටක්. හරි බොහොම ස්තුතියි ඉඩ දෙන්න. ඇමතුමා සූදානම් නෑ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. ඇමතුමා සූදානම් නෑ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. නෑ දැන් කිව්වා තවත් වෙලාව දෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. මිලාන් ජයතිලක මන්තුමා ප්‍රශ්නේ අහන්න. අහනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. අහනවනේ හරි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 11ට මේ ප්‍රශ්න අහලා ඉවර වෙන්න ඕනේ කියලා දන්න නිසා අපි උපදේශක කාරක සභාව 11ට දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දාලා තියෙනවා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ පනත් සංශෝධනය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් 11ට. තවත් ආයතන ගණනාවක සාකච්ඡා මේ වෙනකොට පැවැත්වෙනවා. එතකොට රාජ්‍ය නිලධාරී අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු 150ක් 200ක් මේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට ඇවිල්ලා മന്ത്രിවරු ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි කිසි ගාණක් නැතුව සංවේදී හෝ අසංවේදී හෝ මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් කාලය දිගටම අරගෙන යනවා. කාලයයි වඩාත්ම සංවේදී.
ඒ කාලය නිසි ලෙස කළමනාකරණය කරගන්නේ නැතුව අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන වෙලාවට අහන්නේ නැතුව ඒකට මේ ඔයාට නෙවෙයි මම කියන්නේ තොප්පි දාගන්න එපා. ඔප්පි දාගන්න එපා ඔයාට. මේ මම කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ සියලු දෙනා තේරුම් ගන්න ඕනි දෙයක් තියෙනවා. මේක මට රාසමානිකම්ද කවුද කියලා වැඩක් නැහැ. මම මේ කියන්නේ මේක මම කියන්නේ ගරු මන්ත්‍රී නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඇමතුමා ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අනිත් වැඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ වෙලාව කළමනාකරණය කරගන්න ඉඩ දෙන්න. හැබැයි දැන් මම මේ අනිත් සියලු දෙනා ගැන පොදුවේ කතා කරද්දී රාසමානික්‍යම් මන්ත්‍රීතුමා ගරු මන්ත්‍රී නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඔබතුමා කරුණා කළා මේ සභාව වැඩ ඔයාට කියන්නේ නෑ. එහෙම කොහොමද කතා කරන්නේ? කතා කරන්න බෑ මේක පාර්ලිමේන්තුව. ඔළුවක් තියාගන්න. ගරු මන්ත්‍රී කරුණා කළා වාඩි වෙන්න ඔබතුමා කරුණා කළා වාඩි වෙන්න. හරි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි උත්තර දෙන්න. මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කලින් මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔව් ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහගෙන වෙලා ගියා අපි දකිනවා සමහර නෑ මෙන්න අන්න ඔන්න එළියට බැන්න ඕක තමයි හැටි. අපි කවුරුවත් එහෙම විශේෂ කරලා දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලා බලන්නේ නෑ. එහෙම ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් නෑ. හැබැයි වෙලාව පිළිබඳ කතා කරනකොට දැන් කියන්නේ නැගෙනහිර ගැන කතා කරපු නිසා ඔන්න මේක තමයි දේශපාලනයට පාවිච්චි කරන හැටි. මේ තමයි ජාතිවාදය පාවිච්චි කරන හැටි. මේ තමයි නිශ්ශබ්ද වෙන්න. ගරු මන්ත්‍රී ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමා උත්තර දෙන්න. ගන්නගේ පාත්‍රය වගේ වවාගෙන කන්නේ. අදටත් මේ ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ට විසඳ ගන්න දෙන්නේ නැතුව මේ වවාගෙන කන්නේ මේ අය. මේ අය තමයි මේ කියන්නේ. ගරු මන්ත්‍රී ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි I was elected to this parliament from the district of Batiklo with 33,000 votes. Honorable Minister of Foreign Affairs, Honorable Minister of Justice, you are both in this house. You all show yourselves as the champions of reconciliation to the world. In this house, since 10 a.m. this morning, various members of this house raised various issues in this parliament. විනාඩියක් මේ කාරණය අවසන් කරන්න ප්‍රශ්න අංක 7 වෙනි ප්‍රශ්න කරු 37 නායක මැතිතුමාගේ අහනවා සභාගත කරන්න. හත්වෙනි එක 37 නායක මැතිතුමා. ඒක ඇහුවනේ සති දෙකක් කල් දුන්නා. සති දෙකක් කල් ඉල්ලුවා. බොහොම ස්තුතියි. හරි. රාසමානික්කම් මැතිතුමා. Honorable, while the Honorable Minister of Foreign Affairs and the Justice Minister are both here, you all are telling the world that you all are the champions of reconciliation. Very recently, you all concluded a very joyful tour to South Africa, also to study about the TRC. But right now in this chamber, Minister Sabri, you can point your hand towards me and say whatever you want. But in this chamber, since 10 a.m., various members of this house were allowed to raise their issues and concerns when their names weren't even on the question. Right? Representing the north and the east, I got the highest number of preferential votes from my party in Batiklo. There is a very sensitive issue that is not even connected to our political solution. There is a very sensitive issue that day to day that our people face because the provincial councils are not functioning. The governor for the eastern province is taking decisions that are affecting our people in terms of transport. So all I wanted to do was raise a question from the Honorable Minister in charge for transport. He has now walked out, so there is no point in asking that question here. As soon as I was on my feet to ask the question, the Deputy Speaker told me that that's an insensitive issue. That sensitive issues were discussed earlier. That this issue, now for him it may not be a sensitive issue because it's from the Batiklo district. There are 50,000 passengers who use these 3 ferries, and there's an issue with that, which is the only thing that I wanted to clarify with the minister. If the minister could instruct the provincial council to let those ferries function as normal. Now, as soon as I got up on my feet to say that, the Deputy Speaker cuts the mic off. I am told to sit down because that's not a sensitive issue. Maybe for him. If it was in Hambantota, maybe it was sensitive for him. My biggest concern is a cabinet minister, one of your colleagues, called me a terrorist. He called me a kotia. Then he said he called me a Jativadiya. Now in this parliament,
If I am not able to raise my people's concerns in this parliament when the relevant minister is here, and Honourable Minister Sabri, the Foreign Affairs Minister, as soon as I said about South Africa, this was his reaction. I can say that back to you, but you know the cameras are not on you, so people won't see it. This is what you said. As soon as I said South Africa, I said that may be your position, but that is not our position. If you think me raising my people's issues in this house is equivalent to me being a terrorist, I'll gladly be a kotiya. மம சத்துடன் கொட்டியக் வெண்ண நான் சந்தோஷமாக ஒரு புலியாக இருக்கிறேன். இந்த சபையிலே என்னுடைய மக்களுடைய பிரச்சனையை கேட்டால் நான் ஒரு புலி, ஒரு இனவாதி என்று சொன்னால் சந்தோஷமாக என்னை ஒரு புலி என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஏனென்றால் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை பேசும் பொழுது நீங்கள் புலிகள் என்று சொல்வீங்கள் சொன்னால் அதுதான் இந்த நாட்டினுடைய சாபக்கேடு என்றதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக் கொள்ளுங்கள். இன்று எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நன்றி. හරි බොහොම ස්තුතියි ගරු විදේශ කටයුතු. I want 1 minute. We don't call ourselves a champion. We are here for equality. We stood by that. I don't raise only Muslim issues in this parliament. I raise Sri Lankan issues. That's how I am. I don't care for you. I raise Sri Lankan issues. That's my priority. My priority is for Sri Lanka. This country can only be brought up when we speak in one voice as Sri Lankan. If you only talk about your race, your religion, your culture, that we will never reach that. That's my. I don't call myself a champion. You call yourself a champion. We are here. Number 2 is we never go on jolly trips. From 7 o'clock into 9 o'clock in the 3 days, I had to meet almost 12 meetings. We go to find a solution to the long-lasting problems. Merely, you have one problem. You only have everybody you blast, everything you criticize. Give me a single solution we have provided. Single solution. You are a mark of division. You want to continue from the same. Where did you, in 2010, which party you contested? Which party you contested? After the war, you were in the Rajapaksa camp. You were lost. You were rejected. After that, you took communalism into your hand, and now you are a communalist. I endorse that what you are saying. You are a communal politician. I am not. I am not a communal politician. You lost, man. You said you contested from the Rajapaksas and you lost. You were rejected. After that, you took over this communal politics. You are a communal. හරි බොහොම ස්තුතියි